व्यू 360 में खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद की लहर, सवात और मुल्हिका इलाकों के अवाम का एहतजाज कितना कारगर साबित हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरीन के लिए सर्दियां चैलेंजिंग हो सकती हैं। आगे मौसम भी सर्दी आने वाला है, एक टेंट में गुजारा करना तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुमकिन नहीं है। और जानेंगे कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के नौजवानों में बेरोजगारी की ऊंची शरह की क्या वजूहात हैं। ख्वाब तो बहुत सारे थे, बस हमें जब लगा कि जॉब मिलना आज के वक्त में बहुत नामुमकिन है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मालाकंड डिवीज़न और खैबर पख्तूनख्वा के अफ़गानिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में टारगेट किलिंग और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ, जिसके बाद सवात और मालाकंड डिवीज़न के बाकी अज़ला में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनकी दहशतगर्द कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ अवाम की तरफ से मुसलसल एहतजाज के बाद हालात में कुछ हद तक बेहतरी आई, लेकिन सूबे के सरहदी इलाकों में सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है। सवात और मुल्हिका इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या तशद्दुद के वाक़यात में कमी की वजह अवाम की तरफ से उठाई जाने वाली आवाज़ है या सिक्योरिटी इदारों ने भी इसमें कोई किरदार अदा किया है? इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नज़रुल इस्लाम से। नज़र, अब क्या हालात हैं सवात और मालाकंड के दीगर अजला में? जी असद, आपने दुरुस्त फरमाया। अभी कुछ ही हफ्ते पहले मिलिटेंट्स ने दोबारा असर उठाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इलाके में काफ़ी खौफ फैलना शुरू हो गया था। मिलिटेंट्स ने बरसरे आम जो है कई एक हमलों की जिम्मेदारियां भी कबूल कर ली थी, जिसके बाद लोगों को ये फिक्र लाहक हो गई थी, अगर यही लोग दोबारा से वापस यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे उनका क्या बनेगा। वहाँ के जो अवाम थे और हिमायतीन थे, उन्होंने मिलकर ये एक फैसला किया कि इन लोगों के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद एक बनाना पड़ेगा। इसके बाद तकरीबन 6-7 बड़े मुजाहरे मालाकंड डिवीज़न में और ख़ास तौर पर सवात और गिरदनवा में मिलिटेंट्स की कार्रवाइयों के खिलाफ किए गए, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस से, पुलिस से ये डिमांड किया गया कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनका रिजल्ट काफ़ी मजबूत निकला और वो इस तरीके से कि अब अनअनाउंस्ड एक ऑपरेशन जो है सवात के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट्स उसकी नहीं आ रही हैं, क्योंकि तकरीबन आधे से ज़्यादा सवात के वो इलाके जहाँ पे वो कार्रवाइयाँ शुरू हैं, वहाँ पे इंटरनेट और जो फ़ोन है वो तकरीबन बंद है। तो इस हवाले से अब दोबारा केपीके के अगर हम बाकी इलाकों में सूरत हाल पर बात करें तो कोई उस बाकी इलाकों में भी सूरत हाल में कोई बेहतरी आई है? अभी जुमे के रोज़ हम देख रहे थे कि जो खबरें आ रही थी उसमें सरहद पर फायरिंग से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार मारा गया था। क्या सूरत हाल सरहद पर ही ख़राब है या साबिक कबायली इलाके भी इसी का शिकार हैं? ऐसा है कि ये तकरीबन पूरे कबायली इलाका शमूल मालाकंड डिवीज़न में सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है। सवात के लोगों की अगर हम बात करें तो वो खौफज़दा नहीं है, बल्कि उनको फिक्र लाहक है। ताहम अगर हम दूसरी तरफ जाएं, जो अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका हमारे इलाके हैं, वहाँ पर दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयाँ हैं वो हिट एंड रन वाली हैं, और अब तक अगर हम देखा जाए तो उनकी कार्रवाइयों की जो पेस है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आई है। तो वो अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज और उनके दरमियान एक टसल जारी है और वो हमले करते हैं और यहाँ पर एहलकार शहीद होते हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया नज़रुल इस्लाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से कि सवात, मालाकंड और केपीके में इस वक्त क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA प्लस पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ का 10% इस वक्त ज़ाया हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोग सेहत, खुराक, सफाई, पानी और टॉयलेट्स की सहूलतों के ना होने की वजह से बीमार हो रहे हैं या मर रहे हैं।
اگرچہ کئی اضلاع میں سیلاب کا پانی کم ہو رہا ہے، لیکن جنوبی سندھ اور جنوب مغربی بلوچستان کے کئی حصوں میں ابھی بھی سیلابی پانی کھڑا ہے اور کئی وبائی امراض کی وجہ بن رہا ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے سندھ کے محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں 1 جولائی سے ملیریا کے 17,285 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کے سینکڑوں مراکز تباہ ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ مراکز اور ہسپتالوں پر مریضوں کا رش زیادہ ہونے سے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ سندھ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، خاص طور پر کراچی شہر جہاں بہت سے ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے ہیں، کس طرح ان وبائی امراض سے نمٹ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ ثاقب، کیا صورتحال ہے اس وقت کراچی میں اور ریلیف ایفرٹس کہاں تک پہنچی ہیں، خاص طور پہ طبی مراکز، چونکہ آج ہی اقوام متحدہ نے کہا کہ 10% جو ہے وہ ہیلتھ سینٹرز پورے پاکستان میں تباہ ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ تو امپیکٹ سندھ میں اور بلوچستان میں آیا ہے، تو سندھ اور کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ جی اسد، بالکل جیسا کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ صوبہ ہے وہ صوبہ بلوچستان ہے، اور یہاں پر جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ سیلاب میں کا جو پانی ہے وہ تو بہت سارے اضلاع میں اب کم ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن جو وبائی امراض ہیں، خاص طور پر پیٹ کے امراض بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیریا اور ڈینگی کے کیسز بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو جلدی بیماریاں ہیں، سانپ اور کتے کے کاٹنے کے جو مسائل ہیں، وہ واقعات ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اس تمام کا برڈن پڑتا ہے جو ہمارے ہیلتھ یونٹس ہیں اس پر پڑتا ہے، اور اس وقت جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ صوبے بھر میں 917 ہیلتھ یونٹس مکمل جزوی طور پر، جبکہ 165 ہیلتھ یونٹس ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں یا وہ پانی میں اب بھی گرے ہوئے ہیں۔ اب اس کا لامحالہ طور پر جو اثر پڑتا ہے وہ ان فعال ہیلتھ یونٹس پر پڑ رہا ہے جو اب بھی موجود ہیں، جہاں پر صحت کی سہولیات کچھ نہ کچھ موجود ہیں اور وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں یہ بھی ایک اہم عنصر ہے کہ بہت سارے راستے خراب ہیں، سیلابی پانی میں ابھی بہت اہم سڑکیں گھری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بہت ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آنا چاہ بھی رہے ہیں کیونکہ وہ بہت معاشی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کے لیے کرایہ تک جو ہے وہ ان کو کرایہ تک اس وقت اویلیبل نہیں ہے، افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچیں اور اپنا علاج کروا سکیں۔ اس تمام تر صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ اس جو فعال ہیلتھ یونٹس ہیں ان پر دباؤ کافی بڑھ چکا ہے، خاص طور پہ خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے۔ خواتین بہت بڑی جو حاملہ خواتین ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مہینے اکتوبر میں تقریباً 6,000 خواتین کی ڈیلیوریز متوقع ہیں، تو ان تمام کا برڈن ظاہر سی بات ہے کہ ہیلتھ یونٹس پر پڑ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو لوگ افورڈ کر پا رہے ہیں وہ بڑے شہروں کی طرف جیسے کہ سکھر، حیدرآباد اور کراچی آ رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس کچھ اور ذرائع نہیں ہے تو وہ بھی کیمپس میں ٹھہر رہے ہیں، اور پھر وہ ان کو جو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ 4,000 سے زائد کیمپس تو قائم کیے جا چکے ہیں، لیکن اب بھی جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب بھی بہت سہولیات فراہم کرنا باقی ہے۔ بہت شکریہ محمد ثاقب، آپ ہمیں بتا رہے تھے سندھ اور کراچی میں کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پہ طبی مراکز کے حوالے سے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ طبی مراکز جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں اور پارشلی فنکشنل ہیں، اس کی وجہ سے جو فلی فنکشنل ہیں ان پہ دباؤ بڑھا ہے۔ تھینک یو۔ بلند و بالا پہاڑوں اور گلیشیئر سے نکلنے والے جھرنوں اور دریاؤں کا خطہ گلگت بلتستان سیاحوں کی جنت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ وادی بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے محفوظ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں موجود 5,000 سے زائد گلیشیئرز اور ان سے نکلنے والے دریا اور ندیاں پاکستان بھر کے لیے توانائی، پانی اور فوڈ سیکیورٹی کے ضامن سمجھے جاتے ہیں، لیکن خود یہ خطہ پینے کے پانی کے بنیادی ڈھانچے سے بھی محروم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں جیسے وقتاً فوقتاً آنے والے سیلاب گلگت بلتستان کے مقامی افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ گلیشیئرز کے قریب بسی آبادیوں کے تحفظ کے پیش نظر سرکاری اور نجی ادارے وہاں حفاظتی اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن سکردو سمیت کئی علاقوں میں دریا کا کٹاؤ مکینوں کے لیے پریشانی کی وجہ ہے۔ آنے والے دنوں میں وائس آف امریکہ آپ کے لیے گلگت بلتستان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کیے گئے اقدامات پر ایک خصوصی سیریز لا رہا ہے۔ اس سیریز کی پہلی رپورٹ میں سمن خان نے جاننے کی کوشش کی کہ ایسے میں جب اس علاقے میں شدید سردیوں کا موسم سر پہ کھڑا ہے، حکومت خیمہ بستیوں میں پناہ لیے ہوئے سیلاب متاثرین کے لیے کیا انتظامات کر رہی ہے۔ شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب سے گلگت بلتستان میں زرعی اراضی، مکانات، فش فارمز اور متعدد پلوں کے علاوہ کئی اہم تنصیبات بھی تباہ ہو چکی ہیں۔
گلگت بلتستان کے ضلع غزر کے علاقے بوبر میں قائم لڑکیوں کا سرکاری اسکول ان دنوں اگست میں سیلاب سے متاثر ہونے والی خواتین کی رہائش گاہ بنا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہائش پذیر متاثرہ گھرانوں کی خواتین مکانات کی دوبارہ تعمیر کی آس لیے بیٹھی ہیں، جبکہ لڑکیاں تعلیمی نقصان سے پریشان ہیں۔ ابھی تو بی اے کے میرے پیپرز ہونے والے ہیں، جو ہی پیپرز ختم ہوں گے ہمارے ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو یہاں سے تو کافی مشکلات ہو رہے ہیں ہمارے لیے، پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ادھر بچے ہیں، شور ہو رہی ہے۔ میں سیکنڈ ایئر میں ہوں اور میٹرک اور فرسٹ ایئر کا مارک شیٹ کیا ہے اسی سیلاب میں۔ اپنے گھر کی تو بہت زیادہ یاد آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کیمپس میں رہنا تھوڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ بچپن سے اسی ایک گھر میں تھے، تو پھر اچانک سے اس طرح سے تبدیل ہونا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اسی علاقے میں کچھ فاصلے پر لڑکوں کا سرکاری اسکول متاثرہ گھرانوں کے مردوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ 9000 آبادی پر مشتمل گاؤں بوبر میں سیلاب آنے سے 10 افراد ہلاک ہوئے اور 33 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 30 مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ یہاں پہ ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے، کرائے کے مکان بھی نہیں مل رہا ہے، کیونکہ دیہات علاقہ ہے نا، مطلب کرائے کے مکان ایک دو تھے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو یا کسی کو دے دیے، باقی کرائے کے لیے بھی نہیں مل رہا، تو ان بیچاروں کا اب آگے موسم بھی سردی آنے والا ہے، ایک ٹینٹ میں گزارا کرنا تو میرے خیال کے مطابق ممکن نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں بوبر وہ واحد متاثرہ علاقہ ہے جس کا وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ کیا اور سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقم اور مکانات بنانے کا اعلان کیا، جبکہ خطے میں جولائی 2022 سے اگست کے درمیان 115 فلیش فلڈ کے واقعات پیش آئے۔ ضلع گلگت کے مظفر عباس جولائی کے مہینے تک چیری کے باغات، فش اور پولٹری فارمز کے مالک تھے اور یہی ان کا روزگار اور کاروبار تھا، جو گورو جگلوٹ میں آنے والے سیلاب کے بعد دریا کی نظر ہو گئی ہے۔ تقریباً 200-250 چیری لگایا تھا، اس کے بعد میرا پولٹری فارم تھا، تقریباً انڈے والے 1000 مرغی ہے، 1000 مرغیوں میں سے تقریباً 700 مرغی انڈے ڈالتے تھے، تقریباً میرا 10,000 kg مچھلی تھا، محنت کر کے 2 سال تک ہم نے تیار کیا، وہ سب ہمارا محنت ضائع ہو گیا، کمائی کھاتے تھے مچھلی سے، جو مرغی سے، ہمارا تو ابھی سہارا ہی اٹھ گیا۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق رواں برس 640 گھر مکمل جبکہ 540 گھر جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ سڑکوں، پلوں اور دیگر نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ جی بھی گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ہر سال گرانٹ اینڈ میں تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں، تو جو اس بار کوئی نان ڈیولپمنٹ سیکٹر میں صرف 6 ارب روپے ہیں، اور ہمارا جو اسٹیمیٹ ہوا ہے فلڈ ڈیمیجز کا وہ 18 ارب روپے ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے 3 ارب روپے کا گرانٹ کا اعلان کیا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ونٹر سے پہلے لوگوں کو جو ہے پرماننٹلی کوئی جو ہے وہ شیلٹرز بنا کے دیں، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں ماحولیات کے لیے کام کرنے والے اداروں کے مطابق سیلاب کا یہ سلسلہ کسی صورت پہلا یا آخری نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اداروں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی ایک ڈیڈیکیٹڈ انڈاؤمنٹ ہونی چاہیے کلائمیٹ کے حوالے سے، اور اس کا جو سنگل موسٹ جو بینیفیشری ہو یہ گلگت بلتستان کا خطہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی سے ہی آپ کے جو ایک مین گلیشیئرز ہے وہ پگھل رہے ہیں۔ انڈس ریور جب گلگت بلتستان کو چیرتے ہوئے جاتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے وہ مین لینڈ پہ ہی ہے، تو اف وی آر ایبل ٹو کنٹرول تھنگس یہاں پہ گلگت بلتستان میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ریسٹ آف ڈاؤن اسٹریم پاکستان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ کم ہوگا۔ قدرتی آفات کی زد میں آنے والوں کی آزمائش سیلاب کا سلسلہ رک جانے کے باوجود جاری ہے۔ متاثرین بخوبی جانتے ہیں کہ خیموں کے سائے میں راشن کی فراہمی کے ساتھ زیادہ دیر تک گزارا ممکن نہیں، اس لیے وہ امید کرتے ہیں کہ ملکی و بین الاقوامی مخیر حضرات کی جانب سے دی گئی امدادی رقم کو ان کے گھروں، روزگار اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت خرچ کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کی جانب جلد از جلد واپس لوٹ سکیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، گلگت بلتستان۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کا ذمہ دار ماحولیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ انہی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس سال مانسون کے سیزن میں ہونے والی بارشوں میں شدت دیکھنے میں آئی، لیکن کیا یہ سیلاب اور ان سے ہونے والے نقصان کے پیچھے کوئی اور بھی عوامل کارفرما ہیں؟ عائزہ عرفان نے یہی جاننے کی کوشش کی۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے بعد تباہ حال بستیاں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور سڑکوں پر بے سر و سامان خاندان ایک وسیع تباہی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ سیلاب آئے کیوں اور اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟
इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि इस साल मॉनसून में बारिशें ज़्यादा हुई। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के साइंसदानों के मुताबिक ऐसा मॉनसून 100 साल में एक बार आता है, मगर इसकी शिद्दत में इजाफे की एक बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज है। सादा लफ्ज़ों में क्लाइमेट चेंज किसी खित्ते के दर्जा हरारत या मौसम में तवील मुद्दती तब्दीलियाँ हैं, जैसे सर्द इलाकों के मौसम का गर्म हो जाना। क्लाइमेट चेंज असल में बदलते माहौल के हर पहलू का अहाता करता है। हम कोरोना अर्ज के गर्म होने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हम माहौल में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें शामिल कर रहे हैं। हम हाइड्रोलॉजिक या पानी के साइकिल को बदल रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से एमिशंस यानी फ़िज़ा में ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज 1% से भी कम है। फिर भी पाकिस्तान ऐसे पहले 10 ममालिक में आता है जिन्हें मौसमी तगय्युरात मुतासिर कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान ऐसे सैलाबों के लिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को इल्ज़ाम दे सकता है जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का सबब कहे जाते हैं? अफसोस की बात है, मगर ये हकीकत है कि कोरोना अर्ज का शुमाल ग्रीन हाउस गैसों के ज़्यादातर अखराज के लिए जिम्मेदार रहा है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक और कोरोना अर्ज के जुनूब में दूसरे ममालिक किसी न किसी लिहाज से मुतासिर हो रहे हैं, शायद इन जगहों से ज़्यादा जो अखराज के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अगरचे माहौलियाती तहकीक से वाबस्ता माहिरीन की बड़ी तादाद इस चीज़ पर यकीन रखती है कि क्लाइमेट चेंज का इन हालिया बारिशों की शिद्दत में बड़ा हाथ है, मगर सैलाबी सूरत हाल की कसूरवार सिर्फ बारिशें नहीं हैं। यहाँ 2 और चीज़ें हैं, बढ़ती हुई आबादी और ग्लेशियर्स का मसला, जो गर्म होते मौसम और जनूबी एशिया की इंडस्ट्री से पड़ने वाले ज़रात दोनों ही की वजह से तेज़ी से पिघल रहे हैं। शहरों में बढ़ती हुई आबादी जहाँ अब ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे रह रहे हैं और उनके लिए ख़तरा बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े डैम्स में सिल्टिंग से सतह बुलंद हो रही है, जो एक कुदरती अमल है, लेकिन ऐसे में पानी को ज़ख़ीरा करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है, चाहे इन डैम्स की सफाई करके या नए डैम्स बनाकर। मौसमियाती तब्दीलियों पर शायद फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता, मगर प्रोफेसर वेबस्टर के मुताबिक ऐसी कुदरती आफात से होने वाले जानो माल के ज़िया को कम करना मुमकिन है। सन 2012 में हमने पाकिस्तानी हुकूमत को एक सैलाब स्कीम पेश की थी, जिसे हमने बांग्लादेश में कामयाबी से मुकम्मल किया था और सैलाब की पेशगोई करने में बरसों इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई। माहिरीन के तज्ज़िये दुरुस्त सही। तरक्की याफ्ता ममालिक में इंडस्ट्रियलाइजेशन के असरात और तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की हकीकत भी बजा, लेकिन क्यों ना अपने माहौल और मौसमों को दरपेश खतरात से निपटने की कोशिशें हम अपने तौर पर शुरू करें और माहौल दोस्त आदतें अपनाकर कुर्रा अर्ज की बेहतरी में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दें। आइज़ा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें, जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। और प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत को 2019 में ख़त्म करने के बाद भारतीय हुकूमत ने दावा किया था कि कश्मीर में तामीर और तरक्की का इंकलाब बर्पा होगा और नौजवानों को रोज़गार के काफ़ी मौके मिलेंगे। लेकिन इस एनेक्सेशन के 3 साल बाद भी कश्मीर की मईशत तबाही के धाने पर है और बेरोज़गारी की शरह आसमान को छू रही है। हुकूमत का कहना है कि उसने बेरोज़गारी से निपटने के लिए कश्मीर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुतारिफ करवाए हैं और उन पर मरहलावार काम हो रहा है। श्रीनगर से ज़ुबैर डार ने चंद कश्मीरी नौजवानों से बात की जो अपने तौर पर कारोबार चलाने के लिए ज़राए की तलाश में हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे फॉरेन में जो हमारे फैंसी बट लेयर ब्रीड्स आते हैं, तो उनमें से हमारे पास इटली से वाइट लेग हॉर्न, यूएसए से हमारे पास रोड आइलैंड रेड है, और उसी के साथ साथ में हमारे पास ब्लैक रॉक, कीस्टोन, हमारे पास सक्सेस है, और ये इंटरनेशनली भी काफ़ी रिओन्ड है अपने एगलिंग पर्पस के लिए। सिर्फ 1 साल पहले अकबर टेंगू एक कामयाब मॉडल थे और अदाकार बनने के लिए सख्त मेहनत कर रहे थे, लेकिन कारोबारी रुझान ने उन्हें कुछ अनोखा करने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने घर के अकबी सहन में गैर मुल्की नस्ल की मुर्गियों को पालने के लिए एक फार्म शुरू किया, जो इस इलाके के लिए एक गैर रिवायती कारोबारी शोबा है।
आई थिंक आज के टाइम पे इंसान जितना इंडिपेंडेंसी दिखाएगा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, आई थिंक ऑल दे डू इज़ दे मैनिपुलेट द यूथ बाय देयर गवर्नमेंट स्कीम्स. मेरे सारे जो आप मान लीजिए ख्वाब ड्रीम्स है, दैट वाज ऑलवेज रिलेटेड टू मॉडलिंग एंड एक्टिंग. व्हाट आई कैन टेल यू ऑन फैशन मॉडलिंग इज़ वी नेवर हैड अ प्लेटफॉर्म इन कश्मीर, तो मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनानी पड़ी. बट इन दी एंड प्रोफेशनली मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप को ही अडॉप्ट करना चाहता था, बट समथिंग जो अपने ही इट इज़ अ वेरी यूनिक इन इट्स ओन काइंड. कश्मीर में 2019 में बेरोजगारी की शरह महज 12% थी, जो इस साल अगस्त के आखिर तक बढ़कर 32% तक पहुंच गई है. श्रीनगर के पुराने शहर के एक माहिर तैराक ने अपना मुनफरिद कारोबार शुरू किया है. इमरान मजीद ने दरियाई जहलिम के किनारे श्रीनगर के एक गुंजान आबाद इलाके में एक कारोबारी इमारत की 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बनाया है, जो कश्मीर में इस तरह का पहला पूल है. सब ने आस लगा के रखी है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसी वजह से यहाँ पे ये वजह है कि लोग अब वो है ना कि ओवर एज भी हो रहे हैं, जिनकी जॉब में जो उम्र होती है वो भी अब हाथ से निकलती जा रही है. कोई भी बिजनेस सेक्टर आप पकड़िए, आप थोड़े से शुरू कीजिए और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे. मुलाजिमतों में बड़े पैमाने पर कटौतियों और बड़े माशी नुकसानात के बायस कश्मीर की मुकामी सनत जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है. माहिरीन हुकूमत को खबरदार कर रही है कि वो कश्मीर के लिए अपनी इक़्तिसादी हिकमत अमली को बेहतर बनाकर प्राइवेट सेक्टर से ताउन करें. पिछले 2-4 साल में हमने देखा बहुत से डेलीगेशंस आए, UAE से आए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है. वी डोंट सी कि इन्वेस्टमेंट आया, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगी, बिजनेस हाउसेज आए, 2000 बच्चों को नौकरी दी या कुछ ऐसा किया यहाँ पे जिसकी वजह से और एग्जिस्टिंग बिजनेस को एनेबल किया. वो चीज़ें नहीं हो रही है. 4 साल से ताहम बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत का इसरार है कि कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे ने कश्मीर को पिछले 3 सालों से तरक्की की राह पर गामजन किया है. ये हमारी पिछली सरकारों की कोताही की वजह से, खामियों की वजह से ये बच्चे कुछ काम नहीं कर पाए. बहुत कम बच्चे हैं इसमें जो सरकारी नौकरियों में सरकार में हैं, काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2026 तक अर्बन एरिया को इंक्लूड कराया है स्कीम्स में. हम लोग सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख दे रहे हैं, 35% सब्सिडी. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख दे रहे हैं, उसमें भी 35% सब्सिडी. स्पेशल क्राइटेरिया महिलाओं के लिए, मेरी बहनों के लिए. और मैं बताऊं कि अभी तक लड़कियां भी इन स्कीम्स का बहुत अच्छे से काम कर रही है. तालीम मुकम्मल करने के बाद सरकारी मुलाजमत के हसूल में नाकामी के बाद अपने दम पर रोज़गार हासिल करने की बेहतरीन मिसाल शेख इंशा नाम की एक लड़की और उसकी 5 बहनों ने अपने घर पर पैक्ड फूड बनाने का एक यूनिट कायम करके दिया. इसमें उन्होंने हाथ की बनी रोटी, अचार और गरम मसाले पैक करके डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बाकी ताजरों को सप्लाई करके अपने घर की इक्तिसादी हालत में सुधार लाने के अलावा आसपास रहने वाली दूसरी खवातीन को भी मुलाजमत में लेकर रोजगार दिया. ख्वाब तो बहुत सारे थे, बस हमें जब लगा कि जॉब मिलना आज के वक्त में बहुत नामुमकिन है, तो इसलिए हमने सोचा कि हमें कुछ अपना करना चाहिए. कब तक हम पापा पे डिपेंड रहेंगे, हम खुद बहनें अपना कारोबार स्टार्ट करें ताकि हम आगे बढ़े. और अपने साथ साथ लड़कियों को भी रोज़गार दिया, अपने साथ उनको भी इन्वॉल्व किया ताकि ये भी जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है ये भी अपना रोज़गार कमाएं. जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है और इसका इंतज़ाम नौकरशाही चलाती है. दोनों ही के तिजारती हलकों ने हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान राबते कमज़ोर होने की शिकायत की है. ऐसे मायूस कुन सूरत हाल में इन नौजवानों की तरफ से उठाए गए इक़दाम को सराहा जा रहा है. ज़ुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर. और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर. ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी. facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.